hafidhakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan Pangandaran yang telah berkenan mengundang saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda Padairan Pangandaran, terima kasih kami mudah-mudahan pada Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna askarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidhakumullah, sebelum saya menghantarkan ngaji, mohon izin perkenankan saya akan ngaji nanti pakai bahasa gado-gado. Bukan? Sesekali pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia, sesekali pakai bahasa Jawa asli Dong Siro Purworejo Bagel. Untuk bahasa Sunda saya jamin tidak bisa. Betul? Hadirin hafidhakumullah, yang kita peringati malam ini peringatan kelahiran dan haul ini ada hubungannya kakek sama cucu. Syekh Abdul Qadir menika Pak Bu nuwun sewu, ramanipun asma Sayyid Abdul Soleh. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan, ibunipun Sarifah Fatimah. Wayah dalem Kanjeng Nabi saking Sayyidina Husain. Terus Romo dalam ibunipun menika nasab ingkang mulya. Cara ngen kula mastani blangkep. Ngertos blangkep boten? Napa cara mriki blangkep? Blangkep itu bahasa modern kanan kiri oke. Nabi bersabda, nasabi kalahmu, sabda Nabi. Anak cucuku adalah dagingku sendiri, katanya. Nuwun sewu, dagingnya jenengan sing dibutel kulit, kapan dilus-lus rasanya penak banget. Kapan dijiwit, ayo. Ya delok-delok sing jiwit gimana ya? Kalau anak cucu Nabi kita puja, kita hormati, meskipun Allah kata sangat antawisipun sepisan dina pura dosane. Amin. Pengkale dijembarno rezekine. Ping tiga diilangi susahe. Sekawan tunggahno derajate. Gangsal disembadani penyuwune. 6 sampai 48 tolong para kiai buka sendiri, ada kitabnya. Mudin betul.
menjelang lahiripun Syekh Abdul Qadir menika Pak, Kang Rama Sayyid Abu Sholeh menika nyumpeno ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Impenipun tiang soleh, betul? Sayyid Abu Sholeh mimpi pinanggih Kanjeng Nabi. Nabi ngendika, ya waladi Aba Sholeh, a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi syakruhu bainal awliya wal aqtab kasakri bainal anbiya war rusul. Nabi ngendika, putuku Abu Sholeh, kowe diparingi anak lanang dening Gusti. Nabi ngendika, anakmu ki anakku dhewe. Nabi ngendika, maksudnya anak turune Kanjeng, anakku ki kekasih bulan kekasih Allah. Engkang ngendika meneng Syekh Abdul Qadir Waliullah Kanjeng Nabi. Derajate anakmu dibanding para wali-wali, kaya derajatku dibanding para nabi-nabi. Menawi nabi pikantuk gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin, menawi Syekh Abdul Qadir ratune para wali. Indonesianya raja para wali, tapi bukan raja wali. Kalau raja wali kan terbang tinggi, itu burung, betul? Nabi pikantuk gelar Sayyidil Mursalin, pemimpin para utusan. Maka santri-santri Manfaatihul Huda punya selawat Sayyidil Mursalin, betul Pak? Selawat Sayyidil Mursalin kalau kita baca tidak terjadi salah paham, ada saling pengertian. Anak ngerti karo wong tua, wong tua ngerti karo anak, mantu ngerti karo orang tua ngerti karo mantu, murid ngerti karo guru, guru ngerti karo murid, kuli ngerti karo juragan, juragan ngerti karo kuli, rakyat ngerti karo pejabat, pejabat ngerti karo rakyat. Apa? Selamat Sayyidil Mursalin. Kene ngerti kono, kono ngerti kene. Sing paling judeg nek kene ngerti kono, ning kono ora ngerti kene. Kudu bener. Supaya tidak terjadi salah paham, perbanyaklah baca selawat Sayyidil Mursalin. Mila wonten daerah Padairan menika menawi rampung donga tahlil, tidak meninggalkan selawat Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril muqim Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asli lagu Padairan, terus grup Hadroh punya selawat Sayyidil Mursalin, tapi nggak pakai lagu Padairan, lagu dari Ampel Suci Surabaya. Untuk sementara lagu Padairan kita tanggalkan dulu, betul? Lagu dari Ampel Suci Surabaya, lafadznya tidak berubah, lagunya yang berubah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Awasana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badriyah
Allah bi ahlil badri ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Abu Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang meyakinkan malam satu Ramadan tanggalnya tak menyusui siang harinya tak menyusui siang harinya Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Eling Intosami anak murid Syekh Abdul Qadir monggo nyuwun pangapunten lantaran Syekh Abdul Qadir lantaran Syekh Abdul Qadir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin mesti makembul soho mandi Banyune Syekh Abdul Qadir punaken pangapunten marang Allah kan sifat ghafir marang Allah kan sifat ghafir sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun kita sami Dikir jahar kalayan sirri Nebus dosa lahir batin Lantaran Syekh Abdul Qadir Lantaran Syekh Abdul Qadir Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Dikiripun Qadiriyah Jahar satu suwita limo Saben wedal bakto sholat Kita sampun kantos leno Kita sampun kantos leno Sallallahu rabbuna
Mila sareng lairipun Syekh Abdul Qadir, Pak, Allah menampakkan pembelaannya. Sareng lairipun Syekh Abdul Qadir menika, Pak, Bu, nuwun sewu, wonten bayi lahir 1100 bayi jaler sedaya dados wali-wali sedaya untuk menghantarkan lahirnya raja para wali. Lahirlah ribuan wali. Sareng lairipun kula panjenengan nggih wonten ingkang dados wali, wali murid, wali santri, wali nikah. Lahir malam setunggal Ramadan, Pak, Bu, nuwun sewu, sinareng wanci subuh fajar sodik bayi Abdul Qadir kala wau boten purun nusu, boten kersa nusu ngantos duha, duhur, asar. Begitu masuk waktu maghrib, bayi Abdul Qadir bayi nusu. Bayi ini Ramadan wis poso. Sinten? Syekh Abdul Qadir Jae keramat. Tinggi wonten bayi poso boten. Padahal ana bayi 50 tahun ra poso, awan-awan nusu jajaran. Sing dulu pengalaman ketawa. Padahal guru tabib. Syekh Abdul Qadir menika, Pak, tiyang Arab, lahir wonten dusun Jilang, provinsi Tus, negara Persia, Iran. Satu kampung dengan Imam Ghazali. Nalika tahun 2007 wingi kula sampun ziarah teng dusun kelahiran Syekh Abdul Qadir Tentus. Kula dherekaken Pak Kiai Haji Misbahul Munir ziarah teng kampung Imam Ghazali. Tahun kali itu kula ziarah. Kula kemutan nalika kula ziarah mriku jenengan boten sama tumut nggih mboten. Termasuk ke makam Syekh Abdul Qadir Jae. Kula menawi panjenengan pirsa gambaripun, fotonipun Pak Yai Misbah di depan makam Syekh Abdul Qadir Jailani niku sing moto niku kula, fotografer niku kula. Di makam Syekh Abdul Qadir tiyang Arab, lahir wonten Persia Iran, mondok teng Baghdad. Satu pesantren dengan Al-Ghazali, satu alma mater dengan Al-Ghazali. Mung selisitan Al-Ghazali boyo, Syekh Abdul Qadir masuk pondok. Sing boyo dadi pemimpin, sing lagi mlebu pondok nggih dadi pemimpin. Maka dalam manaqib dikatakan Khorojal imam, khorojal imam. Khoroja boyo saka pondok saka al imamu
Al-Ghazali kang dadi pemimpin wa dakhala lan manjing ing pondok sapa Al-Imam Abdul Qadir kang dadi pemimpin. Rampung pondok Syekh Abdul Qadir menika mboten kondur wonten Jilang. Mungkin teng sekitar Baghdad. Injing-injing tasih lenggah teng dalem ngeten dulu Syekh Abdul Qadir lenggah. Ewu yang bumi ribuan manusia datang nyuwun sepatus dipun ucal dening Syekh Abdul Qadir jae ribuan niku hadirin satu permintaan. Ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu bil Syekh Abdul Qadir tiang semanten kataipun jenengan mucal supados pikantuk kemanfaatan ilmu panjenengan. Syekh Abdul Qadir jawab, kula dereng pantun mucal menawi dereng pikantuk dawuh langsung saking Kanjeng Nabi. Injil jawab ngoten siang menjelang sholat zuhur Kanjeng Nabi rawuh tanpa lewat mimpi saksiah jasadiah. Tiang menawi sampun tingkatanipun saged pinanggih dhateng tiyang ingkang sampun sedo saged. Ing menawi dereng tingkatanipun ampun ngaku-ngaku mangke kepirangan Kanjeng Nabi rawuh lajeng dawuh persis kaya usule tiyang sak dusun. Nabi ngendika, ya Abdul Qadir hadisin nas liyan tafu ilmi. Abdul Qadir wong akeh pulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Nabi ngendika ngoten. Syekh Abdul Qadir jawab, ya Rasul kaifa uhaddithu fusaha Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul kok kula supados mucal tiyang Baghdad ingkang ngalim-ngalim fasih-fasih dos pundi wong kula tiyang kanca sanes asli Baghdad. Syekh Abdul Qadir matur ngoten, Nabi ngendika, ya Abdul Qadir istaghfaka. Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Nabi ngendika ngertos cangkem bener nopo promo inggilin apa ulun kuto sangi sore cangkem sangi sore mana apa yuk coba dicocok mau sama yuk coba dicocok sama yuk Nabi ketika bukaan cangkemmu. Cangkem ki maksudi nek entes lancang enggal mingkem ngono lho. Aja kesuwen dilancang. Syekh Abdul Qadir lajeng bikak tutupipun. Cara kene jenenge mangap lho nggih mboten. Syekh Abdul Qadir bikak tutupipun lajeng dipun idoni Kanjeng Nabi ping 7. Tutuke Syekh Abdul Qadir diidoni Nabi ping 7. Cuk rampung. Pada praktek ngomong pola asal harus sisi visualisasi namanya. Mudah betul badu. Nabi lajeng jengkal pindah tubuh terbumi. Akhiripun manjing metu dhuwur rampung sholat zuhur tiang kathah sampun matur malih Abdul Qadir monggo jenengan mucal tiang semangat kana tinggal pun mucal. Syekh Abdul Qadir mapan mucal sampun lenggah ngeten iki Pak sepuluh tiang kathah Syekh Abdul Qadir menika nuwun sewu lesane kekunci gembok boten saged damel kendalaken swanten welah corong gen kula jenengane blangkemen. Cara mriki napa Pak? Napa? Blangkemen. Blangkemen apa blangketak yo? Ora iso kekunci. Ora iso dilendi.
lajeng prisa wonten tiyang kakung rawuh kantun piyambakan dipun mataken sapa ya sing keri dhewe sinaren cakep cekor sanget Sayyidina Ali kawit eyangipun Syekh Abdul Qadir Jail nyaket Syekh Abdul Qadir ngendika persis kaya ngendikane Kanjeng Nabi Sayyidina Ali ya Abdul Qadir hadisin nas liyam tafiu ilmi Abdul Qadir wong akeh ulangan ben entuk kemanfaatan ngilmumu. Syekh Abdul Qadir matur ya Sayyidi Ali fami mughallaq Sayyidina Ali lesan kula kegembok kekunci angel damel ngedalaken swanten. Akhiripun Sayyidina Ali ngendika iftah faka Abdul Qadir bukaan cangkemmu. Ngaji ini bab cangkem lho cangkemnya penting lho dikir ini bagaimana Allah lah ngendika ana ma'abdi ma dakaroni kota harakat bi syafatahu Allah ngendika teng hadis qudsi ingsun tansah jogo kawulan ingsun selagi kawulan ingsun gelem dikir yang ingsun lan gelem podo lambe loro ning nyebut asma ingsun dawuh Gusti Sayyidina Ali ngendika bukaan cangkemmu Syekh Abdul Qadir bikak tutukipun cara padaerang jenengane mangap lho lajeng dipun idoni Sayyidina Ali ping 6 tutuke Syekh Abdul Qadir diidoni Sayyidina Ali ping 6 cuk rampung Sayyidina Ali matur Syekh Abdul Qadir matur ya Sayyidi Ali lima dalam tukamilhu sab'an Sayyidina Ali jenengan ganipun ngidoni kula kok boten ping 7 kados Kanjeng Nabi kala wau Nabi wau pun ngidoni kula ping 7 jenengan kok namung ping 6 Sayyidina Ali jawab ya Abdul Qadir adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir aku ngersa tata krama nyang Kanjeng Nabi yen Nabi le ngidoni ping 7 mosok aku ya ping 7 kok kesane kaya madan-madani aku ping 6 bae mula aja madan-madani guru senajan prakteke padha nek aja diniati madani niatono tiru nonto ngoten aja niat madani nek niat madani ora oleh barokah lho betul niatono tiru Pak Kiai mundut serban apik tiru tuku serban apik bener aja niat madani Pak Kiai mundut mobil apik tiru tuku mobil apik bener lho mudeng bener aja niat madani kok niat ngumpul ilang barokah iki nek ngaji ra ngerti lho iki bener Pak Kiai duwe akeh apik tiru tuku akeh apik mudeng bener akhiripun Syekh Abdul Qadir nika mucal lancar ngendikane bahkan dalam manaqib dikatakan wayas guru an sotrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun keluarlah dari hatinya ilmu ilahiyah dan hikmah rabbaniyah pengunjung pengajian mencapai 3 km bayangkan ketika itu sing lenggah ten wingking piyambak saged mireng swantene Syekh Abdul Qadir persis kaya sing lenggah nang ngarep dhewe kang mongko durung ana pengeras suara itu keramatnya Syekh Abdul Qadir Jail dalam manaqib dikatakan walam yakun gunaka mukabbiru sautin di sana belum ada pengeras suara karomai Syekh Abdul Qadir Jail mila pemimpine ulama Indonesia niku butuh bimbingane Syekh Abdul Qadir sinten Simbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang pendiri Nahdlatul Ulama punya guru syariat punya guru thariqah
Guru syariatnya Mbah Hasyim siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariat sing mulang sholat, poso, zakat, haji. Dan juga Sayyid Abbas Mekah. Adapun guru thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari Teguh Jombang ketika pondok di Mekah menjadi kaptennya Syekh Mahfud Termas. Mbah Hasyim Asy'ari baik at-thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu thariqah Mbah Hasyim Asy'ari. Sayang sejarah Mbah Hasyim Asy'ari thariqah atau diterang nomor pengurus NU gitu. Mbah Hasyim Asy'ari talqin bid'at kepada Mbah Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Diponegoro Termas Pacitan Jawa Timur. Bila Termas menika sing sepuh Mbah Mahfud asta thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Adikipun Mbah Dim asta pondok pesantren. Adik malih Mbah Abdul Razak asta thariqah Sadiliyah. Mbah Abdul Razak Jampes Termas niku mursyid Sadiliyah. Mbah Abdul Razak gadah murid si Mbah Haji Mustaqim Tulungagung mandhapipun Mbah Jalil Gusalam. Bila Mbah Hasyim Asy'ari gadah wayang nate dados presiden nggih duwe guru syariat guru thariqah sinten Romo Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang terkenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur gadah guru syariat pertama Romo Kiai Haji Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Poros pun Romo Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa Al-Makmur Kajen Pati. Guru syariat itu Gus Dur KPK Romo Kiai Haji Hudori Eksan Tegalrejo Magelang. Gus Dur mondok teng Tegalrejo. Dene guru thariqah Gus Dur tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU. Gus Dur talqin bid'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang Romo Kiai Haji Son Haji Jimbon Diwang Retno Seruwen Kebumen Pasar Temok Idul Trikarso Ngalor jejer gebres kurang apa literan gitu. Mudeng mboten Bang. Kalau Gus Dur iki thariqah. Sinten Mbah Son Haji guripun Gus Dur? Mbah Son Haji menika Pak para sepaipun Romo Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Mbah Kiai Son Haji para sepae Mbah Kiai Asrori. Mbah Son Haji gadah kamas wonten Kebumen asta thariqah Khalidiyah. Sinten? Mbah Kiai Haji Mahfud Jentis Kebumen pamanipun Gus Wahid. Gadah rai teng Labuan Maringgi Lampung asmanipun Kiai Haji Sodik asta thariqah Khalidiyah. Wong kula dok ngaji teng Labuan Maringgi Lampung. Dadi Gus Dur ki thariqah. Mila Gus Dur nalika badhe sedo Bu mentengarkan syair thariqah. Wong ki aja mung sarengat bloko. Saire tiyang mriki apal sedaya. Duwala kanca monggo priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Urpinten dongeng tulis lan maca tembe urip bakal sesono tembe urip ya Rasulullah ya Rabbi wajhi wa taji qad badayati radalamin ya
cuma pinter dongeng, tulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Monggo ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rafi asani wa taraji atmata yaji alami ya Buhailatu bimarobi ya Buhailatu bimarobi. Wau wonten kata-kata ojo mung ngaji syariat lo tembe burine bakal nuwun sewu, kula jenengan sepakat moh sengsara leres napa dadak sengsara barang. Mbah Hasyim Asy'ari moh sengsara, kula ora mung syariat tok ya toreko. Gus Dur moh sengsara, ora mung syariat tok ya toreko leres. Al-Mukarram Bapak Ki Haji Misbahul Munir derek wonten gadah guru syariat pondok wonten Jambes, Gus Mat, Gus Male gurunipun leres. Guru syariat guru tarekai Pak Yai Misbah sinten Romo Ki Haji Bustomul Karim Wailuna Padang Ratu Lampung Tengah. Ngertos Padang Ratu mboten? Wailuna ngertos mboten? Medal di sumur niku lho. Paling jahat Gelasari kabrang yo. Mudeng mboten Pak? Genah mboten? Pak Yai Misbah guru syariat Mbah Yai Ahmad Muhammad Jambes, ugi Gus Malik Jambes. Guru tarekai Simbah Kiai Haji Bustomul Karim Wailuna Padang Ratu Lampung Tengah, kelahiran Wonosari Kebumen. Mbah Bustomul Karim dilantik menjadi mursyid Thariqah Khalifah dening Simbah Kiai Haji Husain Paret Bangkangkung Kawenganten, kelahiran Jember Kebumen. Salah satu dzurriyyah Mbah Husain Paret Bangkangkung hari ini dari pejabat tinggi tentang Dikbud Jakarta, Bapak Ibu Dr. Mustaqimah. Itu dzurriyyah Mbah Husain Paret, pejabat tinggi tentang Kemendikbud. Mbah Husain Paret Bangkangkung Kawenganten menjadi mursyid diangkat oleh sang guru Syekh Siraj Johor Baru Malaysia, kelahiran Buntet Hitungan Gebang Purworejo. Syekh Siraj diangkat dari mursyid dening Simbah Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Mbah Zarkasi saking Syekh Abdul Karim Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar ini yang memadukan dua tarekoh menjadi satu, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Maka tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah tenggurune terkenal dengan nama Wirid Sambas. Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan mempunyai 4 murid di tanah Jawa, semuanya menjadi ulama besar. Di antaranya murid Syekh Khotib pertama Syekh Abdul Karim Banten, murid kinasih. Yang kedua
Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara Banten. Yang ketiga Syekh Tolhah Kalisabuk Cirebon, punya murid Abah Sepuh Suryalaya Tasikmalaya Syekh Abdullah Mubarak. Yang keempat Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu semuanya murid Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Gendah milo wonten tarekah teng tanah Jawa niki Pak Sewu, orang yang paling ditakuti oleh Belanda itu guru tarekah, menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun. Santri guru tarekat, santri itu bernama Ontowiryo. Pondok teng Tegal Sari Jetis Ponorogo dadi santrine Ki Ageng Besari lan Ki Haji Nur Sotik. Ngaji tafsir Jalalain tengen Ki Haji Nur, Ki Haji Baidowi Santren Bagelen Purworejo. Ngaji ilmu dikir tarekah dateng Ki Haji Taftazani Kartosuro. Ngaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan dengan Ki Haji Nur Muhammad Adiwongso Salaman. Ilmu kanuragan ini cara banser bangsane kuntal gotri bareng-bareng. Pring peto bareng bangsane. Kayu setigi bareng dulu. Ulang macan. Udah bener. Perjalin iki bener. Ontowiryo menika Pak sedo wonten Makassar, wonten Ujung Pandang dekat Pantai Losari. Sampun nate prisa Pantai Losari napa dereng? Kula sampun. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Pasir. Mudeng betul Pak. Ontowiryo namanya oleh pemerintah diabadikan menjadi nama kampus negeri di Kota Semarang. Ontowiryo patungnya numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ono kerise dipasang teng alun-alun Kota Magelang. Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro guru tarekah. Walaupun cuma 5 tahun berperang memusuhi Belanda, 1800 lagu kemudian 300 uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, bahkan Belanda punya hutang luar negeri gara-gara berani Pangeran Diponegoro. Asmane asli Ontowiryo, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhuri Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Dua Selaron. Apal? Jadi kiai kangelan kapal ke barat, kadang-kadang harus kapal ke Radudan kok begitu. Untuk Pak Yai Misbah lengganan kan biar baru bosan-bosan kali itu. Bila meneng dengan kersa tindak datang Kota Magelang, meresani kamar Pangeran Diponegoro, wonten kantor Ekar Sijinan Kedua, sekarang namanya Pak Korwi 2 Jateng. Dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah iraran 3.
Quran, tasbih, kitab Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Pertama Quran, lah Quran, lawang Diponegoro tiang Islam. Pekalih tasbih kok tasbih Diponegoro ahli mikir, bahkan Torekoh Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta mengatakan Diponegoro tokoh Torekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan Banting Pres ngendika Diponegoro kuwi Torekohe Qadiriyah double Satoriyah. Qadiriyah kados Mbah Gusto, Satoriyah Mbah Haji Badawi Hanafi Sugiharjo Lancar. Dilarang kaping 3 kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i, maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehe 20 rekangan Diponegoro. Subuhane nganggo kunut, Jumatane andane loro, salate nganggo usoli, bar salat wiridan. Mujud boten paniki. Selamatan kandungan 4 bulan makati, selamatan kandungan 7 bulan ditoni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara kene jenenge Nahdlatul, sing duwe lagu ya Lalwaton. Mudeng boten bari. Sing aran Mbah Wahab, Mbah Wahab hebat. Indonesia merdeka tahun kamandoso gangsal. Ning tahun 26 Mbah Wahab sampun ngendika Indonesia tanah airku. Pun ngendika ngoten. Mulai ngendika nganggo bahasa Arab, yen nganggo bahasa Indonesia yoyak-oyak lodong. Nganggo bahasa Arab, nganggo lagu ngendika Bapak Indonesia biladi antaun wanu fakhoma kullu man ya'tika yawman qawmihan yalqa imama. Lagunya Bapak itu lagu asli Bapak Habu. Saat ini lagu ini disesuaikan dengan masa kini. Lagu yang Android, Samsung, Sherlock, berarti Bapak itu lagu saya lagu itu masa kini. Kalau kepingin di Keramus Doyo boleh baru kayak Bapak. Untuk kita juga lagu idolnya ini lagu ini Bapak Bapak ini menurut saya itu setuju kalau suara kalian ngeten-ngeten tetap lega. Ini penting untuk mengontrol kolesterol. Terus ingkang kersa ngeten-ngeten kalau dongakno rezekine luwih akeh timbang surah ini. Hadroh siap. Katanya ibu motor kolesterol nih. Siap, ayo. Masuk dulu. Siap. Tak suwun penulek barokah Mbah Wahab plus bentuk mencintai Nahdlatul. Siap. Ya lalwaton ya lalwaton ya lalwaton ubul waton wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, janganlah kan kasihmu, bangkitlah bersatu, usahkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, janganlah
bangke bae bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu siapa datang mengancam bukan binasa di bawah durimu suwi-suwi kejutan tapi ngeten-ngeten ini penting double kontrol kolesterol. Terus ternyata kambing itu tidak mengandung kolesterol tapi mengandung cempe. Ya benar itu benar masa mengandung telur kita baru itu jadi butuh toreko. Magelang wonten Kiai Masyhur Wali lahir wonten Jepara asmanipun Mbah Haji Hasan Askari lenggah di Desa Mangli terkenal dengan nama Mbah Mangli gadah guru syariat gadah guru toreko. Guru syariatnya Mbah Mangli sinten? Pertama Romo Kiai Haji Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Sinten Mbah Ibnu Hajar bisanipun si Mbah Haji Sakroni Rawalo Mas. Guru syariatnya Mbah Mangli kabeh kalih si Mbah Ki Rahmat Kleteran Berapa. Dene guru torikoe Mbah Mangli niku talqin bi atwarika Khalidiyah dateng Simbah Haji Arwani Kudus. Mangli butuh guru toriko. Kulo jenengan nemen butuhe leres. Ampun alit manah dados warga toriko. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Tarekat untuk menghantarkan kemerdekaan sejarah. Wonten putra tarekoh dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, sesepuh Torekoh Polibiyah Aksabandiyah. Gadah putra asmane Muhammad Hatta mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Akhirnya Muhammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta putra Torekoh. Sayangnya sejarah Pak Hatta putra Torekoh ratau diterang nang sekolah. Sing diterang ngomong bapak operasi. Udin bener lagi dulu. Ini ilmu pesantren terus penulisan sejarah belum lengkap. Pesantren penting. Malah nuwun sewu Bu, onlare estri 13 tahun ngaji Quran menjadi pendekar bangsa. Harum namanya. Tapi namanya bukan Harum. Wonten Mayong Jepara wonten Kiai As